الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر আজ দুবাই ঈদ। আজ ঈদের নামাজ পড়তে এসেছি। रमजान खत्म हो गया। 30 रमजान को बाद आज ईद उल फितर अनुष्ठित। 6:30টায় ঈদ উল ফিতরের জামাত। সোনাপুর ঈদ উল ফিতর আজ 30 रमजान खत्म हो गया। आज ईद उल फितर। الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله